the morning. Yan, nag-prepare ako. Kasi para di school, di tryouts ken audition. So, magbuya tayo. Kitaan tayo tabi siya audition ken nag-tryouts. Ken kitaan niyo lang ang tiganam ko the life ko sa school. So, yan, nag-prepare tayo. Bye! Yan, sakbay ti Ani. And get ready with me tayo manin. Like SM. SM. So, ayan. Moisturizer ko. Fresh. Maikabil na product mo ito. Kasi no dulo. Feeling ko, adot apan di ingat ng di ingat ko. Biganin is so good. Tatawag ko, kitang nagdaan na ganit breakfast. Fresh. Sino ba mati self? Tapos na akong moisturizer. Yung ulit tinted sunscreen kung tayo mga sunburn. Spell. Malabdon. Self. Check. Usually may salamat pang pinagpapin ko. Hindi ngamin, S.U. Kurik. Duwang malaon. Panggap gagamin sis. Charik. Kaya sa umay. Look. Kung nga pakita niyo pa. Kasi ako nga sponsor. English DJ sa. Amoy J kasasaan. Tapos inikan nyo ti hotdog. Kas J ko. Naalala. Kasama ka tatagay tama. Dead man. Ito naman kita talaga teacher's class niya. Gusto ko, pak! Feeling ko na sobra active na pag manon. Sudamal lang. Diba? Ate? Sino ka ba papagayudak di school? Naging first year? Ay! Kaya din siya the first year na crush ko. Mascara tayo. Sa final doy. Kasi ako napintas nga ako yung matematik. Charot. Divine, nagparintumang mare kasi di lalaki nga pagkaasi. Thank you, Flory Maydawa, for this. May maysa o ni Mika. Thank you guys for giving this. Pampalamuit ti buok. So, spray lang mo dito. Tahan lang dapat nga siya pinalamuyot. Dapat pati di hair. Han nga sugargan. Like, wow. Siya. Ay, charot. Sino ka pa naman? So, ayan, nalpasan. Nagsapatos akon. Tapos, agsimpan. Sa patikili-schoolan. Kaya iyo. Ayoko. Mas ayoko. Look. So, pagtayo. Ubag kita kon guys. Yan. Plakado. Gagi. Pasok. Yan, patan ako ni school. Bakto na nung mga school ni. And dito na anak Sisi. So, anak Sisi. Ag-zumba ka na dagiti faculty. Malagit ko, it's Friday. So, ito ay SPS Itagordin Campus. Nag-start ka nga every Friday. Ag-zumba dagiti faculty. Kaya mabalang siguro mo nag-join dagiti students if they want. Divine. Bongga. Di nyo yan kaya. Walang ganun sa school nyo. Sana all Zumba. Very Zumba. Hindi nyo kaya. Pati student, mari na iraman na Zumban, gay. Kagabas may nag-Zumba. I'm with Sania and Anissa.
I-vlog ko na ito yung Mare. Siyempre, dapat i-vlog tayo Mare. Highlights. Sana all, i-art yan. Live update, hampay nag-start. Ano yung event mo, be? Apay ngay? Maluwagan ko. Ganap na ganap, guys. Nagka-allergy pa. Nagatugan, nagtapok niya sisi. Kapalat niya clinic. Mga laagas. Hello guys, kaduak ni ex ko tata. Hi, ex ko, Isona. Kamusta kay? Ay, ayos ka no. Dito ti barbaro na ni. Mamang. Tapos dito yung mama na ni. Nagpintas ka mare. Jonathan no, ag-audition ka itikwa. Ag-audition ka iti pop solo ka sa no? Naglamiis ulit. 1, 2, 3, go. Power man. So ayan, ito kami pag-audition ng T-Choir. Nandugid ako nag-warm up. Karang partner ko, ni Paul Marcel. So natin kadwa ka nakipasok dito, nag-bronze kami. Yummy, yummy, yummy. Yummy, 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 yummy. Choir practice. So ayan, kagapas the audition guys. Nag-resume kami iti. Noras? 1. Pero the klase ni. Iti internship. So, pakamilag ka. Agpakada. So ayun guys, apang kami mangan. Diba? Awanan ta get ready with me. Get ready to get haggard. Charit. Get haggard with me. Get haggard with me. Pero in fairness, nagadot nag-imas nga first year. Charot. Problemado nga 4th year, guys. Kaya ba today? Kaya ba today? Mayat ko na, mare. Asi gawing mare. Wala ka nagurura iti pining. Ganda-gandahan pa yung magtatake. Ano ka lang mag-ito lesson plan man yun. Lesson plan? Mangan tayo pa iti. Pasto, budget niyo. Gusto sa kahit budget. Budget. Really the mami. Sorry. Kalwak nali na nga mga. Naman ka naman ba dito ugali mo? Nagpudot. Pwede kami nga ito mag-load mga sponsor. Ala! Mati Jojo. Charot. Hi guys. Mangan. So ayan na pa kami ng tumba lahat. Pretty ni Daryl ni So, ayan, nagsubli kami. Kung nakagsubli kami, nagpa-audition hanggang ganta na klase 81. Internship. So, see you there. Kapala nag-start internship nga rag. Internship? Internship. Daryl Kaum. Kaum Daryl. Ay, ulit. Ulit. Ah, perfect. Amo you guys, ito ay SPSC. No, the K-pop di Korea. No, the Jungkook da. My God. Ada mo Jungkook mi dito yung ma'am. Di ba ma'am? Jungkook. Ate kita naman. Ala, Jungkook man. Ay, no, the Jungkook. Ito Korea. Kasi da Miss Minchin da Ijar. Da Miss Minchin mi dito. Makunamon ma'am. Oh, shit, pinta. Ngarag. Ay, ito may bagayo guys na di pala nag-start internship. Ngarag kayon. Ay, wow! Hello! Hello po! Attitude po! Klase kami. Pag-vlog. Basher. Nalpas kami nag-quizan, ma'am.
Andro. Papi Francis. Kabibi bra. Hey, epic comeback. Sir, madi nga sipatan nga reduce ko dyan tayo. Madi nga sipatan. Sa kanya, itipasin mo na walang may punish ka niya daw. May punishment daw kasi tumata. Bumanda ka dumdum ko, lawan tikwa. So ayan, madamati klase men. Nasulpang kami. Maditag cellphone, pero sa cellphone. Charot, mabatag cellphone. Kan Leo. Ay, shit. Nakif. Makafocus nga tayo pag-asa ng bayan. Blue. Before... Kasigod. Shit. Attendance! So, yan, nalpasan ti klase ni. Pang kami di sisi. It's uwian time. Diba? Nabuyo ti life. Life ti talent. Pili! So, apan tayo covered court. Agbuya na kita ang IMT Sports. Magririda! As end! Guys, no, adati Carla Estrada ti Manila. Adamat Carla Estrada ti ISPSC. Say, Carla Estrada, mare. Rebanded, nagtagsit. Gawin ni mga rebanded. Kasana ilugay mo, mare. Ay, shit, nagpitas. Oh. Kasana yung sala, mare. Kasana yung sala. So, I'm with my friend, Arcely. Nagapuso na nag-ayam, volleyball. Kanya simrek ti klase kasi mas importante ti extracurricular activity kanya ng panagbasa na. Imagine that, intern isunan mare. Volleyball na. Guys, so dati Sir Jack ti Manila. At Sir Jack mi ti IS. Hi Sir Jack, ako ba si Aura? Kita niya kayo matirik na natikabuti kwa. Kulungan. Nagmamatabado mo, ma'am? Kulungan. Diba guys, kung naktatay nga agawi doon, han kami pala nagawid kasi sungsong ni Miss Carla Estrada. Diba? Like girl. Ito yung ISPS, ito tayo makita tinaduma-duma nga kalukalay. Uy, nagpintas kayo ni Carla Estrada. Nang ibaga-baga, napintas si Carla Estrada, ang musik ka, Jack Amo. Carla. Ay, shit, ang ganda mo ni Carla Estrada. Barbingot. Ay, shit, ganda. Ayan, sumit ngotan, agawid akon guys. So, nagadumot tinaramid ko. See you again on my next vlog. Bye!